Petron muna. Petron muna, boy. Petron. 3, 2, 1. Tara, go. Fail. Wala akong words, ha. Nangangapa lang ako. Oh, balik. Pamid. Okay, pedes tayo. May naka-live na? Okay, pedes muna, boss. Wait lang, ha. May naka-live na daw, eh. Ayun. Bait mo. Sana kunin ka ni Lord. Ayun, yung words yung EPS. Galing. O, baps tayo, boss. Nagpar sila. 3, 2, 1. Tara, go. Par. Ayun, oh. Puta, may nakikita akong kalbo. Kumikinang. Par mo. Eh, balik. Pedes. 8, 7, 6. Macro. 5, 4, 3, 2, 1. Itabal na yan, ha. Sige, kulitin nyo. Kung kukulit kayo, ha. Siguraduhin nyo hindi kayo atras. Boss, ha. Sige. Landi lang. Landi. Wala lang atras. Sige pa. Wala pang Phoenix. Sige lang. Gago, umiyak na ata yung Phoenix, boy. Hindi na naglaro. Poking inang yan. Sige, balik lang, ha. Mid lang ulit, boy. Lo, ano yung nangyari? Likod, Phoenix, boy. Galing R. Ayun, speaking of the devil. Okay, reset tayo pag namatay. Reset na, boy. Reset na. Papasok na yung chaos. Reset na. Tapak may L. Pasok L tayo, boss. Pasok L. Pasok L, boy. Dali. Kailan kaya makakompleto yung party ko? Na mabilisan. Bito image bossing. 3, 2, 1. Tara, go. Okay ngayon ang party ko yan. Parang si Brian, eh. Pwede sa'yo, boy. Ayun na, oh. Pesto. Kanan muna, boy. Go na kanan. Go na. Harap na ng grass. Boss. Sa grass. Ay, yawa. Sa truck, boss. Wala na? Sige, laban pa, boy. Andiyan na Phoenix. Reset tayo, boy. Tapak mid. Double yung Phoenix. Tapak mid. Pasok mid, boy. Pasok mid. Bilangan nyo sarili nyo, ha. Gapang yung AP ko. Piste. Okay, dyan lang muna sa portal, boy. Palinis na lang portal. Ayun na, itabol na yung iba, boy. O, tulak na. All in hanggang skating, boss. Poking in mo. Okay, palag pa, boss. Palinis nga. Kaya ba? Spot po. Spot, boss. Hindi ko ma-rotate yung camera ko. Okay, pasok mid, boss. Pasok kayo mid, dali. Ready MP, boss, ha? Ready. Ayun na, setter, oh. Lumalapit na, oh. Kalma. Ayun na, go na, tulak na. Ayun na, nagsiatrasan na naman ng mga sakit. Tulak nyo, boss. Tulak. Balik smelt. Spot ulit. Yung mga tumagos, balik spot. Boy, pa yung tira nyo kasi, wag yung patras. Kasi patulak rin sila, eh. Paunahan lang yung tumagos, tapos balikan na sabayan ulit. Tapak mid. Dali, magka-clash na. Tangina, sakit nyo yan. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, kaliwat kanan. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palag pa, boss. Ayun na, Phoenix, palag pa. Sige, palag pa, boss. Rico. Di kaya sabayan dyan, ha. Gumalaw, ha. L tayo, boss. L. Pasok L. Pasok L, ha. Oh, Baps, boss. MH, 3, 2, 1, tara, go. Grass, boy. Tangina kasi, nung ganda ng takbo, pag nakakita ng pula, kaliwat kanan, eh. Nagiging ano, eh. Kumakatsu yung SG ang puta.
O, skating. 3, 2, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Clashing, 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 clashing. Skating, skating, boss! Huwag ka magpa-portal. Ba't ka nagpapa-portal? Puking ina mo, anak ka ng mapa mo. Sige, palinis hanggang hagdan, boss. Nasa hagdan, oh. May sarap buhay sa hagdan. Lower L. O, skating. Skating lahat. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Putang ina, sinabi na skating, may kumukanan pa rin pa portal. Para kang ano mo, ah. Tali daw party, oh. 13G. Pasok mid pa tayo, ah. Sige, nagpipiki sila sa labas, boy. Away sila, oh. Puking ina mo. Sabi, oh. Puking ina mo, naka-escort ka. Wait lang, boy. Nag-aaway sila sa labas, eh. Oh, par. 3, 2, atrago, par. Ito tayo. Ito na una pumasok, eh. Ayun na, magsusuntukan dun, boy. Oh, ready, ah. Tutulak kay Phoenix dyan, boy. Kasi pumasok yung MP. Abang na. Wala nang kakaliwat kanan. Ayun na, harap. Go na. Sipa. Palagan nyo. Palagan nyo. Palagan nyo. Akit hagdang kaliwa. Akit hagdang kaliwa, boy. Akit hagdang kaliwa. Akyat. Ayun na, MP. Waving. Ready, ah? Ready, ready. Tutulak yan, boy. Legit. Ayun na, ready. 1. Up. Babayin nyo na. Babayin nyo na. Mahaba. Babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo. Legit, boy. Mahaba. Utak inang haba ng baba. Ay, iba pala yun. Sige, palinis, boss. Palinis pa. Palinis pa. Palinis pa. Pedes, boy. Pedes, pasok ar pa tayo, boss. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Panalo, panalo, panalo. Pedes, boy. Pedes dyan sa may LPG nga dun sa harap. Puking inang, wala ako revitalize. Ayun na, Phoenix pa, boys. Pesta, 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 pesta. Oh, ready. Ready. Tutulak yan, boy. 1. Up. Tulak na, tulak na, tulak na. Laban na, laban na, laban na, laban na. Wala na papasok kaya. Wala na papasok. Andyan MP. Tapak R tayo, boy. Tapak R. Tapak R. Tapak R yung mga namatay. Dali, dali, dali. Abot pa tayo. Ay, gago. Diretso labas yung Phoenix, boy. Nag-SP. Mid tayo, boy. Mid, 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 mid. Pasok mid, pasok mid. Diretso SP, mga gago. Pasok mid, boy. Damage po. Lucas. 3, 2, 1. Try skating, boy. Kunwari gagalaw tayo. Dito, dito lang, boy. Dito, dito sa piko. Piko, piko. 8, 7. Galaw tayo, boy. Macro. Macro, macro, macro. Andun na MP sa R, eh. Galing R. Galaw na. Okay, boy. Kalma. Ayun na, ah. O, tara. Sundutan, boy. Landian. Nasa kabila yung MP, ah. Relax kayo, ah. Relax, relax. Ayun na, go na, go na, go na. Ready, ready. Atras muna. 3, 2, 1, go. Flashing na, flashing na, flashing na. Flashing na, sali na, boy. Sali na, sali na. Sali na, baited na. Puta, ubos tayo, boy. Palagan nyo. Sabi ko, sundutan lang. Hintayin nyo tumulak MP. Okay, laban. O, tapak mid. Nagigigil kayo, boy. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Hindi pumasok kayong Phoenix. O, tara, palagan natin MP. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH na, 2, 1. Wait, ha. O, kanan tayo. Kalma, macro. Ayun na, tutulak, boy. 2, 1, up. Tulak, tulak, boy. Ayun na, pasukan na naman sila sa kaliwat kanan. Pinang, na naman tayo sa sakit nyo. L tayo, boss. Iwas tayo dyan. Ayaw nyo ng ano, ayaw nyo ibangga, eh. Puking ina, tatago kayo sa mga longga nyo, eh. Pasok L, pasok L. Iwas tayo. Ayaw nyo yung ano, eh. Ayaw nyo yung skill, eh. Sasalubong na yung kalaban, puking ina, umuwi pa kayo sa kaliwat kanan. Para kayong sumubo, ah. MH, boss. 3, 2, 1, up. Palag, boy. Palag, tulak. Tangin, ayun mo. Yan, oh, ganyan sana, boss. O, kaya naman sagasaan, eh. O, balik. Atras. May MP pa, boy. MP, ah. Macro. Macro. Pasok L pa tayo, boy. Ready, ah. Ready, ready, ready. MH, 3, 2, 1. Tara, tulak, tulak, tulak. Ready, 1. Up. Ayan na naman. Bumuka na naman. Patulak, boy. Mabayan. Ay, puta talaga. Tulak. Ayaw nyo ka. Ba't kasi kayo bumubuka, boy? Sayang damage. Hindi nagsasabay, hindi nagpapatong. Reset tayo. Tapak L. Clashing sila. 3, 2, 1. Tara, pasok. MH, ha. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma, wala pa, wala pa. Oh, ready, atras muna, atras, atras. 3, 2, 1, tara, tulak, 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 tulak. Ready, 1, up. Tulak na boy, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na, tulak na hanggang kay Phoenix, hanggang Phoenix. Ay naku, nagsiatras, puking ama mo. Wow. Okay, palag pa boy, palag pa boy. Tain na sayang yung mga tumutulak boss oh. Tiatras kayo eh. Reset. Tapak mid tayo boss. Tapak lang ha. Tapak lang. Tapak lang. O tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Magkakalash na. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Kaliwat kanan. 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up. Okay, palag nyo boy, palag nyo. MP Phoenix pa ha. Phoenix pa, tulak nyo LPG boy, makapal ba kayo? Tulak nyo LPG, legit. Tulak nyo LPG, gumagapang yan oh. LPG, LPG boss. Wala na, nakipag-duel na yung iba dun oh. O, reset tayo boss. DC na naman si 90k. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L boy. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L ha, tapak muna boy, tapak muna. Oh, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Up. Atras muna boy, atras hanggang tunnel. Atras, atras. 3, 2, 1, tara tulak Phoenix. Tulak Phoenix boy, tulak Phoenix. Ready 1. Up 2. Tulak, tulak hanggang LPG gumagapang boy oh. Uy, wala ba kasama? Wala bang kasama? Wala ba? Okay, laban nyo na lang. Reset tayo. O, tayo na talaga. Mid tayo, boss. Ay, bitawan. Mid. Pasok mid. Hindi mo, 90k. Mid, boss. Mid. Okay. MH, boss. 3, 2, 1. Tara, pail. Ay, no, sinapak na, oh. Lower hagdan kayo mong galing, boy. Baka umakit na hagdan, eh. Yan. Spot, tapos papuntang portal. Nasa portal yan, boy. Nag-ano yan, ready yan. Macro, boy. 3, 2, 1. Tara, go. Tulak. Tulala, oh. 1, up. 2, up. Tulak. Tulak nyo na. Tulak nyo na. Ubus yan, tulala. O, balik, bas na, bitaw na dyan. Hintayin nyo na lumapit. Mapapatay pa kayo dyan eh. Bas, pasok L patay boss. Ayun o, hindi nyo pinansin o. Pasok L patay boss. Wala na. Dali boy. MH, 3, 2, atras antay boy. MH, uy, atras. Atras nyo. Wala ba kayo SU jump? Gumagapang kayo. Ready, andyan na. Ito lang tayo. Oh, ready. Ina si Jordan, ginahasa. Tangin ng dalawang to. Wait silipin ko lang boy. Nagma-monster na ba tong Phoenix? O tara, tulak tayo portal. 3, 2, 1, tara go. Nasa taas ata yung Phoenix eh. Tulak na. Tulak na boy, dalawa lang yan. O macro, balik. Ito Phoenix grass. Go na. 1. Up grass mga bayan boy. Asan na yung Phoenix? Ito na yun. Balik nga boy pa L. Pasok L pa tayo boss. Lag ba lahat? Kaya pala lumabas sila no? Troso pala lahat. O tara, kunin na ang 10 monster habang lag lahat, boy. O, MH. Go na, monster. Takbo kayo sa monster, boy. Okay, ano yan? Sino ba yung pilot ng Zang? Boy, ano mo ba yung light speed? Baka pinipindot yun ha. Hindi tinitingnan. Monster muna, boy.
Nasa labas lahat eh. Okay, tira nyo. Tira, tira. Wala ako niyan eh. Pero hindi ako lag. Eh boy, nasa labas sila nagpi-PK. Lag lahat daw eh. Aaron Deo, brawler. Di sila lahat. Okay, kalahati na boy. Nagpipigi sila sa labas. Ayaw? Parang buhok mo no, ayaw Wala. na gumalaw. Wala na gumagalaw, gaga. Tangin na lala. Monster boy! Right click nyo! Gago. Gago, Yung IES gago. sa hotdog tumitira ng master. Layo. Timer nga ako, party ko. Kalahati na boy. Ayan, nasa GH ka na. Po. Okay, 1/4 na boy. Puta, nagre-regen po. Wala ba venom dyan? Opo. Hey boy, onti pa. Onti pa, onti pa. Sunduin nyo nga yun boy, yung mga kaparte nyo na DC sa mid. Nasa labas naman yung MP tsaka ano eh. Phoenix eh. Yung mga FS boy, sunduin nyo. Utang inaubos pala yung party ko. At natira. Onti na lang boy. Okay, champion na boy. Ang kunat ng dama. Ang ng GH to, perwisyo ah. I-maintenance nyo kasi pag kailangan. O tara, lower mid, lower mid. Okay, inang yan. Walang drop boy. Drop si Wala. Lower FP. mid, lower mid, lower mid. O tara, skating boy, skating, skating. Ayun o, mga na-DC o. Sunduin nyo boy, salubungin nyo. Hanggang skating tayo, magkita-kita. Sige na, sa labas yung Phoenix boy. Ayaw nila ma-food trip. Skating, spot nga boy, spot. Asan na yung kaparte ko boy? Ano yun sa hotdog? Gago, hindi na makarecover, boss. Di na makarecover po, kayong inang yan. Tangin na lag. O, party daw si Togo. O, party ni Tito Semi na hanap na putang ina ng bakla sa tayo par. Sa loob boy, pasok kayo sa loob. Tapos diyan kayo sa pedes oh. Buka lang kayo. Lahat ng walang party kalas kayo sa makapal. Ayun, hanapin yung member nyo boy. Ayun, nakita ko na si Jordan Foyle. Ayun, si Pro Turtle. Ano pa? Si Che, asan ka na? Sa Alibaba. Hindi na buwangon. Ina, nag-deal na lang ata si Che. Gaano siya running time error? Paano kaya to? Alt F4? Oo. Pwede surrender? May lumabas na ano, na error? Oo. Tapos okay mo? Pag may lalabas na error, huwag may okay. I-close mo na lang yung client. Yun yung Baka lumalabas. kupal ka. Lalabas siguro, masyado kang kopal. Ay, kawawa naman. Kaya lagi mo yan, reclient yan. Gago, nasa labas lang sila boy. Ayaw na nila. Again, lag. Ingay mo kalbo. Pag wala naman nagkakamand, hindi nagmamic, no? No? Ina na yun ni kalbo eh. Wala yan, bench. Diyan na ba si Che? Asa na? Wala pa. Lag daw, no? Pero 29.7. Kupal eh.
Ayun na, MP boy. 7, 6, 5, 4, 3, lumabas. 2, Lumabas. lumabas boy. Ayaw pa kayo mag-game. May meron. Ang ina mga to. Ayun, nagpa-L boy. Okay na atala. 3, 1, trapa-L boy. Tang ina mo, ayaw ko magot ng light speed ko. Ayun. Okay, Petron muna boy, Petron. 3 seconds. 3, 2, 1, tara go. Ang ina, tignan mo kakachuyang bigla boy. Ayun na, Kacho, SG Kacho. 1 up. Inang SG Kacho. Inis yan. Tulak ko yung the portal. Inang yan. Linisin nyo. Ayun o, sa portal, wala rin skill yung mga yan eh. Mga, ano lang yan boy, lamangan lang yan sa galawan eh. Okay, kotokan nyo. Ayun o, nasa gitna o. O, pasok L. Pasok L boy. Pasok L, ayaw nyo? Pasok L. Bus station, bus. Bus boy, bus. Bus boy. Ready ah? Clear, Ayun na, clear ko na. tumitira boy ah. Tumitira. MH na, ayun na boy. Ayun na, 3, 2, 1. Tara, tulak. Ayun na, SG Kacho, nagturuan kung sino tutulak. Wawa talaga boy. Ang inang yan. Okay, laban nyo boy, laban nyo. Laban nyo pa sa buhay. Tuno kami oh, sa gitna oh, sa spot boy, sa bilog. Sa bilog, may feeling zombie. Oh, tara, bas ulit. Pasok L boy, pasok L. Pasok L. Gago. Bas lang oh. Nakatak lang. Pa-inspire nga, party ko. Tigit. Pasok L, dali. Lumipat na mid, gago. Ayaw mong tapos. Likod, Phoenix. Ayun na, atras muna. Atras, 3, 2, balik. Balik. Guna. Okay, ngayon mo, walang image yung iba. Okay, ubos pa yan, boss. Ubos pa yan sa spot boy. Yan. Sige pa, ubos pa. Pasok L boy. Pareso nga. Yun. Bas. Pasok L patay, boss. Bas. Oh, atras. Pesto LPG, dali. Ready, 3, 2, 1. Balik na. Guna. Tulak nyo, boss. Tulak nyo. Andun yung mga pautay po. Andun yung mga boss. Tulak nyo. Tulak. Spot, legit. Oh, LPG. Oh, wala pa pasok, boy. Wala pa pasok. Tapak L. Dali, mag-away sila. Tapak L. Dikit na kayo, dali. 3, 2, 1, pasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tulak nyo. Laban nyo na, boss. Laban nyo. Ayan pa, Phoenix oh. Phoenix pa, boss. Phoenix pa? Lang ba kayo? Ba't tayo nyo miskill, boss? Sa bilog mo. Ang kapal nila sa bilog. Tirahin nyo yung bilog, boss. Wala na? Oh, mid tayo, boss. Mid. Hirapan talaga sa portalan, boy. Pag pumapasok kayo sa kayo, boy, tapos nagka-count, hanap kayo ng hitable na karakter. Para hindi kayo nanguhula. Magtanda kayo ng IGN. Pasok kayo, mid. Uy, pasok. Para hindi kayo ma-zombie. Dali, nakatapak Phoenix. Oh, 3, 2, antra kanan, boy. Macro image. Uy. Dito lang. Tanawin lang natin, Phoenix. Diyan na yung MP niyan. Pero tayo tutulak ng MP niyan, boy. Diyan manggagaling sa skating yan kung sakali. Oh, ayan na. Baka tumulak Phoenix ha. Nipis natin eh. Pag galing skating lab, pasok kayo dito sa may bus, boy ah. Hintayin natin tumulak kay MP. Oh, tangina, hindi tutulak kay MP. Takot din, boy. Oh, sundutan lang dyan, oh. Sa kaliwa, oh. Sa iskinita, oh. Pag tumulak kay MP, atras nyo, ha. Hintayin nyo mag-clash, oh. Pasok, bus, boy. Pasok, bus. Wag. Balik. Hintayin nyo tumulak. Oh, pasok. Oh, wala. Wala pa. Ayun na, ha. Ayaw din nila, boy.
Ayan na. Tandaan nyo yung setter. Ayun na, Paano pasok, na pasok, FS? pasok, boy. Ayun na, putang ina mo, nagkanya-kanya gago. Hintayin nyo yung Phoenix. Ayun na. O, 3, 2, tara, go na. Labas na. Labas na, boy. Labas na, tama. Okay na, pwede na lumabas, boy. Labas. Gago kasi, tsaka nyo sinalubong eh. Inang yan. Kawawa. Hintayin nga muna natin tumulak na yung Phoenix eh. Pag pinapapasok kayo, ayaw nyo. Pag pinatulak, ayaw din. Baliktad ah. Tara mid, pasok. Kailangan nyo na lang sarili nyo. Poking inang yan. Sinabi na yung gagawin. Sinalubong naman. O, pwede na boss. Pwede na. Gilinis. Boss pa kayo dyan? Linisin nyo. Phoenix pa. 7, 6, spot nga, 5, 4, spot, 3, 2, 1. Pwede na ba ya, Phoenix ha? Yun mga lalapit. Ayun o. Ayun na, ready, abang boy. O, tulak. Wala pa MP dyan, boy. Papasok pa lang. Oy, gago kayo po, boss. Lag ka ba? Ay po, boss. Pedes boy, oh. Makapalbulbol. Pedes boy. Puro FS. Oh, spot ulit. Spot. Pasok mid. May boy, oh. Pasok mid. Spot. Five. Spot. Skating boy. Skating. Pasok nyo, boy. Abangan nyo, ah. Okay. MH nyo, boy. Ngayon, nasa labas Phoenix boy eh. Hintayin nyo itong mula kay MP sa butas. O, tara macro. O, wag na. Go. Ayan na, ready. Butas boy. 1, up. Tulak na kaliwa. Ubus yan ha. Skating boss. Skating. Okay, ina mo. Kala. Minasa ka na no. Lala. Ay, boss. Wala talaga. Hindi pwede sa pwestuhan. May kanya-kanyang desisyon eh. O, 3, 2, ang pasok. 8, 7, MH ha, 6, 5, 4, 3, kaliwat kanan, 2, 1, up, 2, up, 3, up, walag boss. Okay, laban nyo. Tang, inis na. Laban nyo, portal. Pasok mid. Kailangan nyo sarili nyo pag pumapasok kayo. Okay, hindi kailangan ng box dyan, boy. Pabigit-bigit ulit oh. Pasok mid. Pasok. Okay, laban nyo. Kakatamad sa pestuhan, hindi naman kayo nasunod. Laban, pasok mid. Ito. Yan, dito, kanya-kanya lang tayo. Okay, pasok mid, boss. Pasok mid. Hindi nyo kailangan mag-drop dyan. Yan, skill lang. Right click lang. Pasok lang, ha. Pasok lang, boy. Pasok lang. Pasok nyo. Wala na? Ayaw nyo na? O, labas tayo. Hindi na kayo makahinga. L tayo, boss. Pasok L. O, ayusin nyo nga muna, boy. Yung mga walang FPS, pwede mag-compress. Pasok L. Asan yung mga walang FPS, walang PT sa may deputa? Sino walang PT sa may deputa? Walang PT. Pero hindi lahat mabibiay, ha? Hindi lahat mabibiay. 1 FPS lang to, bossing ko, ha? Sino pa? Wala na? O, pull na ako, boy. Pasuyo yung may slot, boy. Salin nyo yun, oh. Okay na, MH, 3, 2, MP ah. 1, targo. Tulak nyo na. Ako nandyan na MP, boy. Scout Tulak lang. nyo na, nasa hagdan. Ayun, oh. Yan na. Run, boy. Ayun, yung skin ito, oh. Pupuin nyo na mo. Pinagusan na dito, oh, sa ilalim, oh. Wawa talaga, kachu talaga kasi SG, boy. Kaya nyo i-wave lang yung isa, eh. Isang side.
Mid tayo, pasok kayo mid. Hindi talaga kayo makaka-burst niyan, boy. Tangina, kanya-kanya na kayong pwestuhan eh. Makaka-tai chi kayo, ilan lang mapapatay. MH boss. 3. Sige, di pa. Oh, wait lang, wala pa kami MH. Bitaw mo na lang pag meron. 3. Wala pa kami. Manipes kami. Cancel. Diretso na yun na L1. Ang saya ng party namin. Nagantay tayo para makancel. Wala Tulak. makasali ako dyan. Masaya ba dyan? Agad nyo na, boy. Ina mo, bro. Wala ka ng party. Full na ako. MP, oh. Boom. Agad nyo na, boy. Sali na kayo dyan. Paisali kayo. Sana mabihi ito. Setter nila, oh. Tapos pansinin si Risky Boy. Niiwasan si Risky Boy, oh. Pre-hit talaga malala yan. Pasok ba? Tayo. Tapak L. Wala. Susuntukan na. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sali na, boy. Up, 2. Up. Palag nyo. Kung late kayo pumasok, magbilang kayo mag-isa. Okay, laban nyo. Okay, laban nyo. Phoenix pa ba yun? Tulog nyo sa may LPG. Ayun sa LPG ba yun? Okay, ina mo. First ako, boss, gip pa. Tangina full kami. Patay boy, bus stop. Pasok kayo L, boss. Pasok kayo L. Ayun na. Oh, ready. Ayun na, 1 up. Ayun na, Kacho. SG Kacho. Puking inang yan. Okay, palag, boss. Ang ina. Palag. Ready, Phoenix pa. Balik. Ito, yun nasa, spot to. Pansinin nyo kasi. Ayun na, Phoenix. Puking inang yan. Hindi na pinansin nyo nasa spot. Sige, palag, boss. Tempo. Oh, ready. Mag-aaway sila sa portal. Okay, palagan nyo. Ayun na, tumulak na, boy. Wala na papasok. Reset na tayo, boss. Ano ba i-kick ko dito? King, ina kasi, tagal nyo madisi. Gago, nag-runtime din sa akin. Asan ka? Nurse. Tang inang Taas ng yan. nurse. AFK ka ba, Benz? Andiyan ka ba, Benz? AFK. Andiyan pala si Benz eh. Wala. Sali nyo nga, boy, sa may slot. Wala talaga eh. Mid. 3 to ang trapasok. Tangina kasi tagal nyo na wala. Ba't ganun? Maya, Bray. Okay. Tanong mo sila baka may slot. Tulak nyo na. Left. Tulak nyo na. Ang inang mo. Hagdan? Left. Grass, boy. Diyan ba? Saan? Sa taas? Saan ba? O, tulak nyo na. Tulak nyo kasi. Puking ina nakipag-ito ay kayo. Sayang yung setter, oh. Tumulak na yung setter eh. Puking ina mga Paudex to. Nandun pa rin, oh. O, balikan nyo dun. Sa kanto. Oh, yung kayos, oh. Balikan nyo na. O, file kayo. L1, boy. Pasok kayo L1 pa. Andiyan yung Phoenix tsaka ano. Sa mid. L1 patay. Boss, kailangan ko mag-kick. Sasali ko yung sardi ko. Member ko to eh. Pasensya na sa mga kick. 13G, sorry. Ikaw uli sali. Pasok L. Dikit. O, tara, image tayo, boss. Compress. O, go na. Habol na doon sa mid. Nag-aaway. Sige, tulak nyo na, boy. Tulak nyo na. Susulok. Compress ka, Ben. Sige, tulak. Oh.
Para may tulong sa B-events. Skating boy, oh. Ang ino, para kayo nag-dive nang walang nangyari doon, ah. Skating, oh. SG kalat, eh, oh. Kabila na ambulance, may tao. Oh, tapak mid, boss. Israel daw, oh. Pasuyo sa parte ni Israel. Okay na? 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP, ah. Up, 2, up, 3, up. Palag pa. Hindi talaga pwede sa portalan. Sige, L tayo boss, ha. Pag namatay kayo, pasok L, patay. Yung ano daw, Israel boy, oh, sa may slot. May DC na, ayun, palit wala FPS. Sa may slot daw. Runtime na, di makapasok. L po. Try mo yung 3.5 bends. Yeah. Ay, wala na palang 3.5, dinilit na nila. Hindi, try ko mag-recon ng PC. Ah, meron pa ba? Yung 3.5 daw. 3.5 kayo pumasok kasi yung hindi makakonect. 3.5. Para diretso client. Yung launcher, yung ano, may sira. 3, 2, 1, tara go. Pamid boy. Okay, nag-aaway na sila. 3.5 gamitin niya sa mga hindi makapasok. Right click niyo yung launcher niyo sa labas. Open file. Tapos hanapin niyo yung run launcher 3.5. Tulak niyo na, oh. Pa-portal na ibo. Risky. Bago reso yan si Risky boy, ah. Putang ina, hindi pinansin yung kaliwa. Boy, sila Miggy, oh, sa kaliwa. Wala. Sige, palag nyo. Ispat lang. Kaya nyo tumulak. Ayun, oh. Tumulak na ulit. Pansinin nyo lang yung lalapit. Ayun, mag-aaway dyan, boy, oh, sa portal. Ready nyo lang. Abangan nyo. 3, 2, 1. Ayun na ata, boy. Nag-aaway na. Tulak nyo na. Sige, sundutan lang. Walang MH yung iba dyan. Hanggang spot lang, eh. Pedes spot lang. Pag tumulak, laban nyo na lang. Tinulak kayo? Spot lang kasi, oh. Overextend yung iba, oh. Sa spot lang, boy. Ayun, oh, yung mga lumalagpas. Ayun na, sausaw na doon sa ano. Portalan, boy. Sausaw na kayo sa portalan. Hello? Ayun, oh. Sundot. Wala na? Ayun nyo na? O, reset tayo, boss. Reset na. Ayun na, yung mga na-DC, boss. Pasensyahan na, balik na sa party, bossing. Papayos muna ng PT, boss. Sino ba na-DC sa akin? Salin nyo ba yung mga ano? Okay na? O, L tayo, boss. Yung mga okay na, L muna. L muna, L. Pasok L. Yung consistent muna yung sinali ko, boss. Hindi yung pa-DC-DC. 3, 2, 1, trapamid. Ito nung pa-DC-DC tsaka yung gumagapang na member sa party ko, eh. Ayun, oh, nag-aaway dyan, boy, oh. Sakto, oh. Dineliver sa atin yung clash, oh. Pati ayaw nyo tirahin yan, boy. Porket dalawa. Oh, spot, boy. Nandiyan na MP. Kalma lang. Sige nga, dyan na tayo. Putang ina mga to. Oh, 3, 2, 1. Sundutin nyo na, boy. Walang MH iba dyan. Sundotsu lang. Tinagusan na kayo, boss. Pansinin nyo yung tumagos. Ang dami na tumagos, oh. Sa gitna, oh. Putang ina, kaliwat kanan nila yung nalala, oh. Boss, iiwan nyo kaya yung mga tumagos. Pukin nyo na nakakaya naman sa mga shaman, oh. Ano silbi nyo? Tag-MH? O, reset tayo, boss. Pukin nyo na pagkareso, kaliwat kanan na lang sila, eh. Wala nang pakisaiw, eh. Boss, kailangan ko mag-kick, Kal. Pasensya. Ito na yung member ko. O, mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Dikitan nyo na. 4, MH. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Huwag nyo ubos pa kayo dyan, boss.
Ha? Spot? Hello? Spot? Hello? Potay, hiwa-hiwalay talaga. Oh. Paano kayo ano niyan, boy? Hiwa-hiwalay kasi kayo. Boy, ang Dex pa, oh. Ano yan, hindi solo. Solo shit. Kung mag-hiwa-hiwalay kayo, wala mangyayari. O, mid, tapak. 3, 2, pasok. Takin na, nag-Dex pa kayo para mag-ano, laro-laro. Kailangan nyo sarili nyo. Tinatamad ako. O, pwede. Pwede na. Okay. Ayo, try tayo. Oh, wala. Oh, labas tayo, boss. Oh, wait sa inyo eh. Oh, L tayo, boss. L. Tangina kasi yan. Imbes template, ginagawa nyo ng one hit yung tai chi nyo eh. Pasok kay L. Oh, MH. Oh, tara go. Pamid. Nag-aaway na yan. Sali na kayo dun. Nakalubog kayo sa portal. Discarte nyo na kung paano kayo magtitira, Banik. Tingnan nyo eh. Wala? Oh. Wala, boy. Likod. Galing hagdan kaliwa. Likod. Kaliwa galing. Okay. Eh no, Katcho. Oh. SG Katcho. May nasa skating. Nakaiwa ko, wala akong SG Katcho. Okay nang inang SG to. SG Katcho. Ano yung katyo? Kobe, potik kami. Bago ka na naman. Paisang pa ya party niya, boy. Tara, tapak mid. Gawa kay party dyan, boy. Yung mga naiwanan ng pamilya. 3 to pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up 2. Up 3. Okay, palag boss. Palag pa. Okay, diskartehan nyo. Yan. Reset tayo. Tapak L tayo, boss. Pasok L. Press dodo, no? Sa mabait. Pasok L, boss. Ako na yan. Okay na ba? MH boss, 3, 2, 1. Tara go, pamid. Wala pa MH yung iba, kalma. Okay na, 3, 2, tara go. Go na. Grass nga tayo, boy. Baka makit na naman tong kopal na to eh. Oh, macro. Okay na, go na. Oy, pansinin nyo, nagsiatrasan na naman kayo. Tignan nyo, naunahan kayo naman kasi oh. Tingnan nyo kasi kung sino napapront eh. Okay na yun. Diba? Puking ina nyo. Dex pa. Tapos aantayin nyo kung sino natitira. Cancel ako, kalbo. Kabubuan ng pota. Tapak mid. Nag-dex pa kayo para mag-abang ng tira ng iba. 3 to pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tulak na. 2, 1. Sa kaliwa, boy. Hagdanata yan. Ayun o. Kakaan lang. Baba, slide. Sagad nyo na. Boy. First target oh. Ayun, naubos pa kayo. Ang galing. Tira panik kasi oh. Poking ina mo. Tira panik. Ang kayot. Pasok tayo L, boss. Ang ina nyo pasagad kasi. Bobo kayo eh. Pasok L. Ang lala nyo. Umay talaga sa inyo, commander ninyo, boss. Pero pagtatawanan ko lang kayo eh. Pasok L. Okay na? MH, boss. 3 to baba tayo, boss. Wala ba MH? Bitaw mo. Kahit hindi matamaan lahat, bitaw mo. Tara baba. Lower mid, tapos skating. Okay, diretso nyo na.
Ganyan na lang command natin. Sayang pestuan eh. Hindi rin kayo susunod eh. Oh, hanapin nyo na yung kaaway boy. Ano? Oh, kalma. Kalma, hintayin nyo. Tutulak yan. Ayun na, go na. Kaliwat kanan. O, diyan kayo magkatso. Pahala na kayo magdesisyon. O, diba? Eh, poking yan na. Papapestohin kayo. Ganon din eh. Hindi rin kayo susunod. Sayang lang. Sayang laway. O, tapak tayo mid. Gagalawan nyo ng chuplets. O, kumanda natin ng chuplets. Ganon lang yun. Para balance. O, 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Bilang kayo, marunong kayo magbilang. Tinuruan naman kayo eh. Oh, pwede na. Ang gusto. Sige, laban nyo. Yun, nakaubos. Salamat sa mga nagtotornado. Oh, kaliwa. Pasok kaliwa lahat boy. Tara, pasok kaliwa. Susunod yan. Sa mga gusto, susunod yan, legit. Already. Pwede na boy. Tirahin nyo na yan, yung mga pumasok oh. Hintayin nyo mag-clashing. Tutulak yan. Abangan nyo lang oh. Pasok lang dito sa kaliwa oh. Ayun oh, papasok na oh. Already. MP pa. Papasok pa yan na MP boy. Legit. Oh, 3 to. Labas. Labas na. Labas na. Wala na skill iba boy. Labasin nyo na. Tirahin nyo muna yung bungad. Putang inang yan. Nakatutok agad sa gitna. Gago. Reset tayo. Wow. Left. Tapak L, dali. Sa Phoenix tayo. Tapak L. Hindi nyo tinira yung bungad. 3, 2, atro, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, remit siya. 3, 2, 1. Tulak na. Tulak nyo na. Go nyo na. Sige. Tulak, dalihan nyo. Macro, sagad nyo dito sa spot boy. Macro, kaliwang hagdan. Kaya ba? Akit nyo, dalihan dyan ang PMP. Kaliwang hagdan, kaliwang hagdan, akit nyo. Gapang nyo. Sipahin kayo dyan. Gapang nyo. Image ka boy. Oh, arko. 3, 2, 1, targo. Tayo natin mag-clash boy. Masipa dyan ha. Baka dyan manggaling bray ha. Kaya ba kami saluhin ng likod mo? Putang Gagi nag-master. Yung gago. L tayo boy. L. Pasok L. Upal. Inang yun. Nanigurado sabi, onti member, sirap sa monsteran. Pasok L boy. Sigurado ah. Gamage boy. Ready ah. Sasalpok sa atin yan. 3, 2, 1. Tara go. Kakachu yan oh. Pusta 5. Puta yan na. Kachu. SG Kachu. Tutagi na talaga. Talaga Tai Chi una rito. I-right click na lang kung makakaliwat ka lang pa eh. Sobrang nag-google lang kayo boy. Lalo kayo nagsasama, lalo kayo nababurst. L ulit. Tapak L. 3, 2, atrapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak, 2, 1, up, pwede na boy, 2, up, 3, up, okay, palag boss, palag nyo, pestohan nyo, putang ina, sinasakal ako, putang ina nyo, ang dami nyo dito eh, may diputang ka boy, puking ino, okay, laban pa boy, wala na papasok boy, wala papasok, mid tayo boss, mid, pasok mid, dali. Tayo na akong gumamonster. Tutulak na ng MP yun. Ayun na, tinulak na. Okay, box boy. Drop na. 3, 2, 1. Tara pa mid. Pababa. Okay, magka-clash pa sila. Ay, gago, hindi na pumasok ang Phoenix. Okay, try natin monster boy. Try lang ha. Pag nakita nyo MP, atras agad sa lower mid ha. Okay, ako titingin. Diyan lang kayo boy. Atras na boy. Sige. Monster pa. Scouter lang yan. Ay, natras na. Atras nyo na boy.
Sa kaliwa nga, boy. Sa kaliwa. Pasok nga kaliwa, boy. Dali. Naklash na tayo yan. Naka-debuff tayo. Ay, likod, boy. Likod. Galing yung mid. Galing mid, uy. Skapal po, oh. Sarap po. Putang ina, quick sila dun, oh. Oh, reset tayo. Reset. Pamid pala. Oh, tapak mid, boss. Didinay nila. Oh, pasok mid tayo, boss. Pasok mid. Bilangan nyo pag pumasok kayo, ah. Sige, pasok mid. Mag-skating yun. Pasok mid, boy. Bilangan nyo, ah. Konti lang yung kalaban nyo, boy. Wala pang commander yan. Pwede na yun, ah. Tayo pa ubusin yan, boss. Legit ba? Oh, pasok mid pa tayo, boss. Oh, pedes, boss. Pedes. Tapos tignan nyo na lang yung mga pula na malapit. Pedes lang. Para makita nyo yung nalapit. Yung Miggy, ah. Baka makapatay pa yan, ah. Ng mga hindi nagpapats. Okay na? MH, boss. 3, 2, 1. Tara, go. Skating. Pababa. Ayun, oh. Skating, oh. Tulak, boss. Ano ba? Tira panig yan po. Okay, linis. Pula. Tingin pula. Sa pula. Oh, skating. Pasok mid patay. Spot, boy. Pasok mid patay, boy. Pasok mid. Wala na ba? Wala bang patay? Okay, dito tayo sa Phoenix, boy. Hindi ko nakita yung MP ko saan pumasok. To ano daw ba yun? Likod. Likod na macro. Left. Galing mid. Galing baba. Bumaba taga. Okay. Kaya mo sila. 7 minutes pa eh. Kaliwa. Left macro. Dali. Ayun o. Ready 1. Up. Tulak na. Choke point yan, boy. Tulak. Ay puta. Yan na naman tayo, boy. Ito. Macro. L tayo, boy. Pasok L. Pasok L, boss. Lahat talaga. Nauubos ka talaga dito pag bantay ng mga kasama mo. MH, boss. 3, 1. Tara baba, boss. Recovering sila parehas. Nag-mid sila parehas. Mag-aaway pa yan. Bawas monster, boy. Bawas. Okay, monster na to, ha. All in, ha. All in, boss. Habang nag-aaway. All in, boss. Huwag nyo na hintayin makababa pa. Yan na. Ayun na, sa lubong, boss. Sa lubong na, ipapat kayong matras. Anak naman kayo, master, boss. Master. Oh, tangin na naman. Umaatras. Wala pa kayo sama. Tangin na nyo, boss. Ayun o, FS na po. L nga, boss. Pasok L. Ang hirap nyo kasama, boss. Minsan sobra sa tabang, minsan sobra sa takautan. Kabaliktaran yung ginagawa niya, boss eh. Tanginang yan. Pag pinapatulak kayo, pumipesto kayo. Pag pinapapesto kayo, tumutulak kayo. Okay ng inang utak yan. Medyo kalahati ah. 3, 2, 1, takbaba, boss. Pag pesto, hindi pa tulak. King ina naman, boss. Ano ba naman yung utak nyo? Hap-hap. Kaliwa tayo, boss. Mga hap-hap, come on. Tara. Ayahin nyo mag-monster yung Phoenix. Okay, mag-itoy tayo. Ready, pesto, PMP. Ready. Walang tutulak dyan, Sang. Anak ka ng bobo pag ganyan, ha. Okay, pumayesto dyan, boss. Ready. Okay, macro. Ayahin nyo sila pumayesto dyan. Okay, matriggered. Yung inang yan, nagmamaster yung Phoenix pag nag-clash tayo eh. Pestuhan lang tayo. Sumusundot lang yun ha. Tara, master boy. Master muna, dali, nagka-clash. Atras muna boy. Atras, bait lang. 3, 2, balik. All in na boy.
Oli na. Baka malasid pa rin. Ang lakad ng naman amo natin. mo. Lower mid, boy. Lower mid, boy. Sino mid? Boss, walang tutulak ha. Hintayin niyo lang pumasok. Okay, nagkaliwat kanan sila. Ayan na, pwestuhan na to, boss ha. Defensive lang tayo, boss ha. Hindi yung G na G. Sobra, depensa daw. Macro, dito lang tayo, boy. Kaliwat kanan sila eh. Pag sinagod tayo, di okay lang. Ganun lang yan. Pwesto lang kayo. Ayan na, ready. Sige, hayaan nyo mag-master yan. Diyan na rin MP. Hindi lang, party ka. Yung party ka ba, yung pag may kumancel na tumulak, yung cancel, yung ano tayo, yung pa-cancel. Tirahin nyo yung harap. Yan, kaliwat kanan na yan, boy. Sige lang. Oh, ready sa MP, boy. Ready sa MP, ayun oh. Uy, likod. Ano ka? Tulala na naman. Oh, reset na agad. Pasok L. Reset na, hayaan nyo mag-away. Mag-away pa yan. Pasok L. Pasok L na, boy. Sige, mag-away pa yan eh. Pasok L, pasok L. Pasok L, dali boy. O, image na. 3, 2, 1. Tara, go. Malilipat ngayon ni MP, yung Phoenix. Okay, dito lang ha, lower lang ha. Silip nga, monster. Kalate, wala. Diba? Sige, hayaan nyo MP tumulak. Kaso sitting. Okay, landi lang ha. Landi lang. Pag na-debuff kayo, balik kayo ha. Pag na-debuff ha. Pag na-debuff, balik ha. Patanggalin niyo debuff niyo, boy. Pag na-debuff, sige lang, relax. May taga-cancel yan pag nag-all-in sila, boy ha. Party ko ha. Taga-cancel ang tulak natin. Yung shaman, guys, may payo na lang agad. Hindi naman kayo titirayan ng mga yun. Sa mga marunong na lang, sa mga pwede. Alam po naman yung iba dyan, hindi mag-iiw eh. Mga ano yan eh. Mga... Ito yan, dito yan. Ako, mura-murahay ko talaga kayo. Okay, dito lang, harot lang. Harot lang hanggat kaya. Pag namatay kayo, bobo kayo. Ganun na lang. Nakarotan nyo, pag namatay, bobo ha. O, ayun, balagta. Sino yun? Buti na lang, binangon ka. Okay, relax, relax, wala pa. Huwag kayo pumunta dyan sa mga paligo, boss. Kasi pag nag-all-in tayo, hindi kayo makakatira. No. O, ayan na, ready MP. Ready lang, pesto lang. Pasok kayo, boy. Dito lang, dito, hayaan nyo pumasok dyan sa ano, sa iskinita natin. Hindi lang, hayaan nyo sila dyan. Pareha sila eh. O, tingnan mo, inaantay nila Phoenix ang mag-banster. O, sige, harot lang ha. Siguraduhin nyo ha. Yung sordi, putang ina, bobo mo, bray. Alam mo mabagal ka eh. O, ready. Macro boy, ready lang, ready lang. Huwag kayo lumagpas dyan, boy, paliko yan eh. Ayun na, ready ha. Susundot boy ha. Sa hotdog. Sa kanan natin ha, hotdog kanan ha. Ibig ko sabihin. Macro, galaw tayo boss. Gapang, galaw agad. O, ready. Ready lang ha, ready lang. Ang bobo na nakamatay doon. O, ready ha, ready lang. Wala pa. O, tulak ha, kaliwat kanan ha. MP Phoenix ha, 3, 2, 1, tara go. Tulak nyo Phoenix MP. Go, kaliwat kanan. Pati MP boy, MP sa iba boy. Uy, MP ba? Putang Dito ina ako sa MP. Sa MP. Tain na nyo. Lahat Inis. kayo nag-Phoenix. Gago Nice, kayo. panalo kayo. Wawa sa inyo. Lahat kayo nag-Phoenix. Lalatan nag-kills eh. Hinahabol yung malalambot eh. Tanginang yan. Wawa. Nice G. Tiway. Lahat nag-Phoenix. Gago. Putang inang yan. Nila lang kami nag-MP. Gago.
Di tayo, Tox. Pateling nga ako, PY boy. Ina, kaya nating harangin lahat yun eh. Kasi magmamonster na yung mga yun, hindi na magka-pe player eh. Wala bumangga sa MP, sabi ni Ruth. Nice try. Oh, hindi ako mag-RBB boy, hindi ako mag-comment RBB. Tara, ano? Doon tayo. Benz, di pa tayo.